ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଜିଡିଏସ୍ର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିଡିଏସ୍ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ କି ପୋଷ୍ଟାଲର ଯେଉଁ ଜିଡିଏସ୍ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ କି ତାର କେତେ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କି ଜିଡିଏସ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏବିପିଏମ୍ ଆଉ ବିପିଏମ୍ डाक सेवकर टोटाल आसी सारी मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आसी सारी जे कि 28 फेब्रुआरी आपण मैंने जाई देखिपारे जे कि मेरिट लिस्ट आसवा बहुत जल्दी आसीज जे कि 28 तारिख रे आपण मानकर मेरिट लिस्ट आसो देखिपारे भल भाव जाए आपण मानी आसी खुशी खबर जे कि 28/2/2026 तार मेरिट लिस्ट आसी सारी। देखु आपण मानक जनई जे कि 95 सिलेक्शन देखु आपण मानक संगरे शेयर करी प्रथमे जे कि 84 ରୁ 95 भितर आपण मानकर कट अफ जीवो जे कि आपण माने ए कथा को मानि नथिले जे कि समस्त फॉर्म अप्लाई करथिले। ठीक अछि आपण मानक मेल को देखिबे मेसेज जाइथिबो जे कि आपण मानकर सिलेक्शन होइछि कि नहीं समस्ते एटा को भलो भाबरे जानिबा पूर्व चैनल टी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देबे आ बेल आइकन को दबाई आपण माने এই जो सिलेक्शन जाई देखि पारिबे जे कि जीडीएस रे नुआ जो सिलेक्शन आसी सारिछि। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।